Video o te ko jangwe bi video do yin ngal ke chokoroba do ko ne bala yere kan hami fo maliko problem na ko ne yere bulu mu ne be malika nyeta kay muye ka be fene ka video ko la wa chokoroba e don jame ay watan fa jam wa do an video ke donc ama ayre mana ma fo iki fata fo ma fo iki bata fo ma fo iga neta fo ma fo iga mo shi hamina ko fo e bala yere bulu mali be marché togodi iko fo ne ba fo asimi bo chokoroba ni yo fo ko no kan no an shango mandan dodu donc kabela jilen fo an shango mandan kan fa yere fo nyeti sanogo kati kanwono mfado donc bon ne bala hamina ko muye mali be joto mina mali be tanya to mina ko ne kan hamina ko fo donc be bi se kan video partager parce que ne hamina ko ni malen denjo mo taw mo tan mo wolon vla obekene hamina ko kelen fana bolo be soama yafa ale hamnan ko teme abado ko tiado to fla nunu olu hamnan ko te olu bulu atengena bo olu kunwe donc mena do aw be hakli kono ka do aw be dusu kono ka do ko chokoroba hakli kono ka do musokoroba hakli kono munu be kokan ka nga tien fo wa bebi yere ya tien na wa be ke beka tien ne hamnan ko la ne bala bulu mali be jotodi die kono yere kun soro o man dogon soro la ni en fata ni en bata o ka soro yere tabiblo mali be jo kanye tugo mna o ka soro mali yere soro fen bebe bon mali kono mali be jo tugo mna o ka soro mali kono fen munu nu bi ta takana mali commerçant olu be ta fen do takana san bakele ubi kana na ube ta fen munta o fen kelen a base be bon mali de kono mais ça no mali ba abe bon mali kono abe ta abe klaka sinkana. Donc ça avec tagali munga avec ta kefemwe donc au kefen au ka gla mali kono mu mi se ka yelema kori bola on fin afriki kori afamba be sena on fin donc comment taxi au ka wuli ya fa ka itema wuli ka comment taxi wuli maintenant ça au fur et à mesure machine croix kana au ka se ka glan ka kan yera tay bogolan ko mu dam ne lenfleni akata bala donc olu bekay mais a famba mu ala nga jamana da mali région ni ya ta mali région bébé sénérique kay région a donani sénédi sigaso région a donani sénédi kulukuru région a donani sénédi bamako région ou be balo o sénéfen nunu ni la seku région a donani sénédi mopti région a donani sénédi tomoktu région a donani sénédi Kidal région a donani sénédi Gao région a donani sénédi donc on be fon fenke anwa jamana ka soroba abebo sénédi la anwa jamana dem baloba abebo sénédi la anwa jamana dem be barake sénéni moni ni bagamara kono ulu de kacha donc anwa jamana afraka balobe nine fanana donc ala yere klala ka yira on fana ka yira mali famaula ka yira mali kalanuna ka yira mali kalambalula ko mali balo be sénédi la ko ale mali dugukolo da ale ya da ka ke sénéke roy ale mali dugukolo da ale u balo do sénéna ala ya yira maliona ko bamanan de mana ko ku mine dabakala ku ko ki malo ko bubulu bon tubabu bi se ka fendo jatemine arabu bi se ka fendo jatemine mais on yere fana ala ya on da kan wa jatemine de ko ala be na yira malila togodi ala be lettre ci malidenw ma togodi ku balo be sénéna ala o yira malidenw na tubabu yo fo malidenw ma don ala nana mun ketuni pour ka mba famia mali masake folo o Modibo Keita ala e Modibo Keita fa togo ke ko kaba ko e ay Modibo Keita fa togo ke dabay président flana Moussa Traoré ayo fa togo ke dabay président sabana Alpha Oumar Kounare ayo fa togo ke dugukolo donc ni ala e daba di awma ka kaba di awma ka dugukolo di awma ala ti daya sei ali kurane kono mogo tise ka ni yelema adisa kono mogo tise bibulu kono mogo tise waliju tise ka fo galono savant tise ka fo galono kalani tise ka fo galono kalambali tise ka fo ko galono donc nanyo jate minese niye kay région taka laje kay région mu balo be senena o de kacha kulukuru région mu balo be senena o de kacha sikaso région beba do a balo be senedla seku région a balo be senedla mopti région a balo be senedla tomoktu région a balo be senedla Gao région u balo be senedla Kidali région a seneke sene ani commerce donc nanyo beta ko laje ala ka kla ka on président faw togo ke sene pour que on be same
pour que an bɛ miiri o de kama ko fɛn mun tilacogo ɲɛna ala fɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o de hakili ye ala ye mɔgɔw sɔn fɛn o fɛn na mɔgɔw bɛ jɔ ta la mais mɔgɔ si jɔnnen t'a yɛrɛ hakili la bɛɛ dun hakili tɛ bɛrɛ ye aw k'a ta aw k'a lajɛ écrivains tɛ se ka nin sɛbɛn Mali kɔnɔ parce que olu tɛ sɛnɛko domaine dɔn ministre de la culture olu tɛ se ka nin dɔn parce que u tɛ sɛnɛko domaine dɔn i y'a faamuya wa Mali historiens u tɛ nin dɔn mais a bɛ ka fɔ e mun ye i b'a dɔn cɛ don i fa b'a dɔn i ba b'a dɔn maliden bɛɛ b'a dɔn cɛ don est-ce que nin ye coïncidence de ye ala ka anw ka président da président fɔlɔ Modibo Keyita ala ka Modibo Keyita da ka Modibo Keyita ka cɛkɔrɔba n'o y'o fa ye n'o ye anw mɔkɛ ye n'o y'an tulomasama ye ala ka Modibo Keyita ye masakɛ fɔlɔ ye ala ka Modibo Keyita fa tɔgɔ kɛ Daba ye Musa Traoré o ye président filanan ye ala k'o fa tɔgɔ kɛ Kaba ye Alpha Umaru Kunare o ye président sabanan ye ala k'o fa tɔgɔ kɛ dugukolo ye anw ka kan a kelen o kelen o bɛ sɛnɛ de fɔ a kelen o kelen o bɛ ci de fɔ a kelen o kelen o bɛ kuma samiya de kan a kelen o kelen o bɛ kuma ji de kan a kelen o kelen o bɛ kuma mɔni kan a kelen o kelen o bɛ kuma baganmɛrɛ kan donc ni a fɔra ko anw balo bɛ sɛnɛ na ni anw m'o dɔn ni ala yɛrɛ tilala k'an ka masakɛw faw tɔgɔ kɛ sɛnɛ ye kaba daba dugukolo mais an bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ malidenw dugukolo dugu jukɔrɔfɛnw a tɛ bɔ dugukolo de kɔrɔ sanu minnu b'an fɛ a tɛ bɔ dugukolo de kɔrɔ o tɛ Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ o tɛ Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ ye dugukolo pétrole a tɛ bɔ dugukolo de jukɔrɔ Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ t'o ye bronzite a tɛ bɔ dugukolo de jukɔrɔ Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ t'o ye gazi a tɛ bɔ dugukolo de jukɔrɔ o tɛ Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ ye kaba tɛ ɲɔsi de o tɛ Musa Traoré fa tɔgɔ ye Musa Traoré fa tɔgɔ tɛ kaba ye kaba tɛ ɲɔsi de ɲɔ yɛrɛ tɛ ɲɔsi ye kenige tɛ ɲɔsi ye malo tɛ ɲɔsi ye donc olu fana o bɛɛ ka kɛ Musa Traoré fa tɔgɔ ye dugukolo a bɛɛ tɛ sɛnɛ o de kan o tɛ Alpha fa tɔgɔ ye daba dun daba tɛ daba kaba daba dugukolo daba sɛnɛ tɛ kɛ ni daba de tracteur daba de tɛ falo daba de tɛ daba daba de tɛ jɔka sɛnɛ daba de tɛ donc i y'a kɛ tracteur la a bɛɛ tɛ daba de donc ala bɛ se cogo di k'an ka président ninnu da k'u ka fɔlɔ ni filanan ni sabanan a ma foyi don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u fa tɔgɔ kɛ sɛnɛ ye ala ye message ci anw ma k'u fa tɔgɔ kɛ sɛnɛ ye ala y'an ka baarakɛta yira na k'u fa tɔgɔ kɛ sɛnɛ n'a sɛnɛkɛminɛnw ye ala y'a yira malidenw na k'an ka sɛnɛ de kɛ donc maintenant sɛnɛ bɛ kɛ cogo di n'i y'a ta k'i jɔ segu ka taa gawo o de bɛ bɛn office Niger ma tubabu minnu nana ka na anw coloniser Mauritanie Sénégal Gambie Sierra Leone Côte d'Ivoire Burkina Guinée Conakry ala y'o tubabu yɛrɛ ko ten tɔn office Niger bɛ sɛnɛ a bɛ kɛ k'o bɛɛ balo n'i ye office Niger sɛnɛ 27% i san kelen kɔnɔ i bɛ nin jamana bɛɛ balo ka tila ka réserve bila san 3 u bɛ se ka mun don hali n'i ma sɛnɛ kɛ san mun bɛ d'a kan ka tubabuw to yen tubabuw tun bɛ office Niger sɛnɛ 27% n'u y'a sɛnɛ u b'a tigɛ n'u sɛgɛnna malo tigɛli la u bɛ tasuma don malo la donc o tasuma bɛ don malo la malo bɛ jeni ka bin o bugurijɛ tubabuw bɛ tila k'o ta yɔrɔ minnu n'o y'o ɲɔ tigɛ u bɛ taa bugurijɛ in kɛ nɔgɔ ye k'a k'o kɔrɔ tuguni anw fɛ yen donc o ye mun ye sisan est-ce que la malo n'i y'a sɛnɛ i y'a faamu wa nkɔlɔn kɔnɔna na ka san région na ka ɲɔ sɛnɛ yen nɔ Sikaso région na i y'a faamu wa cɔgɔn o bɛ se ka kɛ balo ye cɔgɔn ɲɔgɔn balo tɛ yen cɔgɔn ɲɔgɔn vitamine ma fɛn tɛ yen cɔgɔn o bɛ nɔnɔ place da wa cɔgɔn nɔnɔ o ka bon o nafa ka bon ka tɛmɛ nɔnɔ yɛrɛ kan nɔnɔ bɔlen misi la ok teforow bɛ yen ok sisan teforo ninnu filɛ nin alhamdulilayi rabbil alamin o ka ɲi mais o ka minɛ o ka di baramuso mɔgɔ ninnu ma kɛ i y'o faamu fiyɛfiyɛ ni laurier ni pobar ni jabayira ni olu k'o sɛnɛ ye ko olu ka musow ta minnu n'olu bɛ Sikaso région na ka baarakɛlaw ta ka dɔw don école la minnu bɛ sɛnɛ kalan kɛ teforo in ka d'olu ma teforo in bɛ Sikaso ka teforo in bɛ chinois bolo yen nɔ depuis cɛba yɛrɛ bɛ premier wuli fo ka n'a kɛ cɛba sara a ma foyi ɲɛ teku in foyi tɛ bɔ teforo in na yen te min bɛ bɔ yen nɔ mɔgɔ si t'a min u bɛ taa n'a ye Chine ninnu de la yen i y'o fɔ a tɛ kala ni tɛ karaba ni tɛ guruba ni tɛ giriba donc o bɛɛ ka di baramuso mɔgɔw ma
olu ko kɛ ka baara kɛ baara mun n'o ye nafɛnw ye tubabuw ka nafɛn minnu n'olu bina olu kelen no ka fogofogo dimi ni biɲɛ dimi ni tension bla bla mɔgɔw la donc maintenant ça ni baramuso bɛ se k'o ta baramuso k'o ta kɔlɔnkɔnɔna o ka yira a ka yira ekɔlidenw na a ka yira denmisɛnninw na minnu bɛ ka taa ji kan a ka yira denmisɛnninw na minnu tɛ baara wɛrɛ la k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamu bamananden n'i ye ko kun minɛ dabakala k'u kɔ i malo k'u b'i bolo bilahi o cɛ tɛ jɛnna k'i bɛ n'i ye batan n'i ye watan dun dugukolo la n'i binna o y'i kɛlen ka wa 30 sɔrɔ u t'o de fɔ mɔgɔw ye sɛnɛkɛla tɛ bin sɛnɛkɛla mana bin o ye a ye mun don a la n'a y'o ɲɔgɔn 2 sɔrɔ o de ye sɛnɛkɛla binnen sinon bilahi n'i ye miliyɔn 1 don sɛnɛ na i y'a fɔ samiya la n'i ye miliyɔn 1 don ni samiya ma ɲɛ pepepepepe i bɛ miliyɔn 2 ni tilancɛ sɔrɔ soit i bɛ miliyɔn 3 sɔrɔ o kɔrɔ a ma ɲɛ sinon n'a ɲɛna miliyɔn 1 bɛ taa miliyɔn 9 de la sɛnɛ na mais u tɛ se k'o fɔ faamaw kelen don k'u biri o kan Musa Tarawele tile la Mali kɔnɔ jɔn ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ Mali Musa Tarawele tile mɔgɔw kan foroba bɛɛ kun y'olu ta ye mun ka ɲɔ foro kun ka bon ni bɛɛ ta ye Musa Tarawele tile Musa Tarawele ka mɔgɔw don mun ka foro ka bon ni bɛɛ ta ye Musa Tarawele ka ministres don mun ka foro ka bon ni bɛɛ ta ye Alpha Umaru Kunare tile la mun ka foro kun ka bon ni bɛɛ ta ye Alpha Umaru Kunare ka ministres don donc ministres tɛ se ka taa sɛnɛ kirikaranin dɔ yira fantanw na ka fantan u tɛ ka sɛnɛ yɛrɛ nafa fɔ n'aw ma sɛnɛ nafa fɔ n'aw ma denmisɛnninw pousser ka sɛnɛ nafa yiru la n'aw ma denmisɛnninw pousser mais est-ce que u bɛ se ka sɛnɛ kɛ sinon mɔgɔ bɛ taa ji ka wari mun na n k'o bɛ sɛnɛ kɛ a ka kɛ dɔrɔn ni mun bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ dugukolo ka d'i ma fu n'i y'a sɛnɛ i b'a feere État ma n'i y'a sɛnɛ i sɛnɛko fɔlɔ i ka san fɔlɔ ji mun dir'i ma o ye fu ye i b'a feere État ma i bɛ dɔ mara mais san yɛlɛma musan filanan e bɛ commencer i bɛ sɔrɔ ka ji sarali daminɛ mais jɔn de bɛ ban ka taa sɛnɛ kɛ o la hectare kɔlɔnkɔnɔna na hectare 1 a b'o di mun na a ka bin kɛ Mali de ta don Mali ka dugukolo de don so tɛ na jɔ a kan hectare 1 bɛ di mun na dɔ ka b'o la denmisɛnninw ka ta u ka taa sɛnɛ kɛ chinois ye bɛɛ da u kun jigi ye sɛnɛ de fɔlɔ ye thaïlandais ye bɛɛ da u jigi ye sɛnɛ de y'o faamu anw bɛ taa an ka mobiliw bɛɛ sa Jakarta mais diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ olu bɔ sɛnɛ na olu ka balo ye sɛnɛ do parce que ni k'i bɛ tubabu ni k'i bɛ tiɲɛ fɔ tubabu ye a k'a sɔrɔ i yɛrɛ balo b'i bolo jamana kɔnɔ bi na Assimi Goïta ni Choguel fɛn kelen mun ka gɛlɛn bi na fɔlɔ tiɲɛ do o ye sécurité mais balo ko ka gɛlɛ a la dɛ parce que la k'a faamu marifa kisɛ dɔ bɛ yen o ka jugu ka tɛmɛ marifa kisɛ kan o ye kɔngɔ kisɛ de donc kɔngɔ o kɔngɔ kisɛ o man ɲi dɛ donc maintenant sa mɔgɔw ka se ka balo Mali kɔnɔ n'a fɔra ko ɲɔ yɛrɛ kilo mana se 60 la dɔrɔn diɲɛ wuli don Mali kɔnɔ ni ɲɔ kilo sera 60 la diɲɛ wuli don Mali kɔnɔ ni malo yɛrɛ kilo tɛmɛna 40 ka diɲɛ wuli don hali sini n'anw ye sɛnɛ k'a la n'anw ye sɛnɛ kɛ an bɛ se ka malo kilo bin ka taa kɛ 13 ye a bɛ se ka kɛ sɔ b'an fɛ yen malo bɛ yen a bɛɛ bɛ sɛnɛ ala ye Mali ni dugu o dugu bɛ Mali ni dugu o dugu Mali ni dugu o dugu bɛ dancɛ bɔ n'i ye Burkina bɔ a la sɛnɛkɛ dugu t'a si la ka tɛmɛ Mali kan parce que kɔgɔji bɛ dugu minnu na o dugu la balofɛn dɔw bɛ olu tɛ wuli yen dɛ i y'a faamu wa kɔgɔji tɛ dugu min na donc ala de ye Mali ni Burkina da k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye o de kama ala ma sɔn ka kɔgɔji bila ka na i y'o faamu wa fɛn dɔw bɛ yen n'i y'u dan anw fɛ a bɛ fanga sɔrɔ n'i y'u dan anw fɛ a bɛ balo n'i y'u dan anw fɛ a bɛ wuli parce que la cɛncɛn dugukolo tɛ dɛ bɔgɔ yɛrɛ de bɛ anw fɛ donc bɔgɔ yɛrɛ bɛ dugukolo mun na o dabɔra sɛnɛ de kama i y'o faamu a tɔ bɛɛ fu commerce ni critique karata o bɛɛ ka ɲi ok mɔgɔw ka encourager sɛnɛ na i y'o faamu fɛnw ka se ka yɛlɛma an balo n'an y'an pro sɛnɛ kan anw mago tɛ maa si la n'an y'an pro sɛnɛ kan bɛɛ bɛ ɲɛbɔ anw fɛ n'a fɔra ko maliyɛn bɛ ko n'a fɔra ko Mali kɔnɔ ko kɔngɔ nana ko maliyɛn den ka dɛmɛ ɲini an b'a ɲini jɔn fɛ jɔn bɛ se ka na anw dɛmɛ ni fugariya tɛ i y'a faamu wa en 1973 ɲɔbilenni san en 1973 ɲɔbilenni san nana i y'a faamu wa ala y'a kɛ samiya ma ja kɔngɔ donna ja nana jamana kɔnɔ mais n ko américain kelen dɔrɔn de fana wulila u y'o de wele o américain n k'o de ye dɔn bila ka na dɔn in de kɛra ɲɔbilenni ye ale ka dɔn c'est à dire a ka réserve 7 ans réserve a y'o de di Afrique ma
o 7 ans réservé africain yo o de dunka kla ko to sene o de kera nyobleni kalo saba o ba soro ale mona kaba to o ke do do ke aka so aka mishu aka sagaw aka baka wa balo réserve 7 ans réservé ayo black anadi donc nyobleni yera yira en fe o sane la o de kama be fo ko nyobleni sam parce que kongo de kunduna anga to o ke kile mais ni tra kolongono nana ni wuli la ko office Niger be abe Sénégal office Niger be abe chinois de boulot office Niger be abe tubabu de boulot office Niger be abe français de boulot office Niger be abe arabu de boulot même malidenw yere dun na bok masra ni samia dak masra obeta kata yo famewa ibeta soro ministre denkle oyo muso de hectare belebele babo bolo ouve o furule no directeur do ma obeto ka furo bo ka yira mo la de ni muso in bana fembe made ya fa be nyoturu la de pa wolo la ba fa ma se malo furo la jien kono na bo don tetole la ya fa barakala de be ka besenai esko bien ante tien fo nyoko yana na ma tien fa me galontio donc malidenw ga pousser sene na fa ka yira demsenuna mais ni sene nafa ti se ka yira demsonu nafa ka fuye école la o de kama ya fa Moussa Traoré klela a demseni munu be nolu kun sira ka kalange ka se 6e ni 9e na u chama be bo be ta doku yire pourquoi parce que u me livre folo mun kala Mamadou et Bineta depuis ni o kala à 98% yere o be kuma sene kungo konona maratogo ya bunya anta togo anga lada o kume kungo de ka donc chokoroba we mwe nanya don do ni kala na folo ubu nu yere ye nanya don do ni kala na ubi na bourse konona kanore kama wati ya fama iba fo demseni nyana kaka ta vacances la Côte d'Ivoire ou vers France aba fo ko no kale beta baka dugula so aba fo no ale beta faka dugula parce que école la ya fama wa anyebe munila ale anyebe muna école la sas bis case ya fa la lampe filet marigot ale be fait kato de découverte donc o be faso kanune do munu yo livre sebe oluk me faso kanune do mais bibina ibeti dendo école la munebe il y a train en grande vitesse demi-ko de monter ibeti dendo école la munebe ni avec a fendo de monter ya fa gratte-ciel les métro ya fa fait des stop bon mais attends on va faire 2 mois que trop dit parce que denw bi ka tubabuya de kalan denw bi ka tubabu ka culture de kalan u bi ka tubabu de dame kalan u bi ka tubabu ka dugu de kalan u bi ka tubabu ka dugu de donc n'u kɔrɔbayara n'u ma taa tubabu fɛ dangadenw no n'u ma taa tubabu fɛ ɲamɔgɔdenw no n'u ma taa tubabu fɛ parce que ka taa tubabu fɛ u y'o mi u y'o sama u fa bɔnbɔsi la k'a mi u ba sinji la i den depuis a bɛ taa jardin na i den bɛ ka train grande vitesse depuis i den bɛ jardin na i den bɛ ka taa a bɛ ka avion de ye a bɛ ka gratte-ciel i den bɛ k'olu de monter maintenant ça demseni mina sokono fana ya fa abena sokono télévision be dael romna dore fana to la américain wa plagi brésilien wa plagi français ou quoi ya fa jato filmu ni brésilien wa jato filmu ni espagnol ou quoi jato filmu parce que là en wa télévision so o tisse ka Bala Moussa Keita ici que film tourné là ya fama amadrome do amadrome dama mais amodon fana ay film mun tourné ka se ko bo amaseko ke baturu obe balola bibi na munkadi baturu o sigile ana modon ubi ka ale ka film laje yo fa ubi ka ba nunu ba nunu usomo obe kule ya fama e krikra watita olu flemu nunu tarami amion gino olu flemu nunu tarami giba nunu flene depuis ou chifin ou beaucoup chike ka barake mali maintenant ça o flemu ka bo abepa nga dameka mais ou tisse ka alchini ka drame boka amion nunu totsa mais ou beta ke brésilien quoi jato flemu américain quoi jato flemu espagnol quoi jato flemu français quoi ñoko embrasser flemu ni aw de ma dulangolo donc o mana umake danga dia nu mata Europe umake danga dia aw Canada mo sensibiliser ma de aye kokoji yelema aka ke tasuma ji demsanu meta nu mata danga dunu wa faso kanu donc anga laje faso kanu be ke togodi demsanu ni na be korobao bibi na anwa generation na kelingele nunte yo fa abeni tubabuya de korobara abeni vesido ne korobara abeni bigini kaye de korobara ya fa donc ya rien faut faire note bassier tubabu fe te bassier en fait tubabu ka bassier o kran wa bassier jakwa donc jakwa abeche maintenant on yere nafa o de beke o RTM batar flimu bo de be dabla o RTM na ani Africa Blue la ou vient au cas Africa Blue kunga ga daele Sénégal le koy yo fa mewa
Africa Blue kun ka daele Sénégal de mais tellement ko quoi impôt ni taxi serali tiara ou tarana e malla sinon akumena daele anu parce que mal pourquoi y a encore ko luga impôt waru ka tanu ka taxi nu ka fa ou tarana e malla parce que ta mancha ou ya fon o fla derme donc il faut qu'on se dise la vérité anga kanyere bon na me kanyere abedamne dondon ni demsen do mana komite no mai mais attends sanction dugu kata demsen do mana ko do ken mu mai mais akayira ote en dame mais ata PDF flenes ko en dame ya ni kibe bola do ba foko chacun a son vie à sa vie ni kibe kuma tunu o tri kele me kla kana ye ala en dame yere kla la non ni ta en dame ye yoro do la en dame te alebo defa yoro do la ça dit ebe se ka dame kele bago deme dame kele la to de ka kla kana tuni ya fama wa dame munu be dame fe ki bo lu fana deme kwa kele la o flatenye ni mu mu ke na ma nyo de be fo je crois au début ni bo ke abenye yo fama wa do bi ka dongli da bini silipu sini o kuma o de o mena dongli da ndume anwo nye fo nyo na ngo mo bo de jatemine do ni demsan do bi ka se ka doni slipwe ni maude bay ka doni klotu kunguruni ya fa ni esuchen we ka dongli da okmano santan mumina ke ni aw yo kumbe demsan munu ka wuli santa olu ba do bashi mais now yo luto e ka ke tegere fo olukun ya fa mewa me avec trop di al américain fait sunguru ba otena kwa misila français fait munu be bar mine ka donc bar munu be do bodenu kononana ya fa restaurant kononana ka bari mine ka donga ni sirini alu ka misla iti présenté américain fait alu sunguru ba ite tabarala tuabu fait ni donani sunguru ba ite tabarala mais au te se ko bo chi kala ma obeta ta ke ko video la jeli anu ka clip la jeli au nyena dron non o dugu betini dia dugu shite dia kono ko demseni mulo balia be dia demsen no dugu te démocratie to la de donc il faut que an lu do d'état namu lu do tatinye ni me mu ke na manye anteo ya fama erete o bedi kudu muti be atebe donc mali kono fen kele mu no bi nye o de sene ka be encourager sene na ka sene na fa ira fama o kanu take ka sene na fa dugo fantauna ya fa ka sene tigiata Musa Traoré kle la billahi tala Musa Traoré ga ministrité jena munga foro belebele baw kunte mbulati munga foro mu ati kita sebe ki do sebe ni gorokata kata sebe ni gorokati do fo Guinée frontière la be samus maritai ne bala ko te billahi abek mu aklentai yo fama donc ki jo yo fama ki jo 26 mars dala kata fo zerani tele fo zirini abek mu sekulitai an yɛrɛ kun bɛ taa foro la ma dɔn kojugu m'u bɛɛ ta fɔ donc parce que nafa de bɛ sɛnɛ na maintenant a ye sɛnɛ nafa yira y'a fɔ mais a ka tracteur dilan mais tracteur dilanyɔrɔ dɔ kun filɛ nin zone kɔnɔ mais olu dɔw o usines ka wuli kɛ mais tracteur da ka jigin mais a ye tracteur yɛrɛ mais pourquoi mécanicien doit fana te se k'a lɛ tracteur ye mun ye ka moteur kɔrɔ dɔw ta dɔrɔn ka mobile dɔ dilan dɔrɔn ka ju ka daba siri a kɔfɛ mais daba fana ka dilan o daba in da ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ma bamananden mana ko kun minɛ dabakala ko kɔ i malo ko b'i bolo billahi taala o de kama o de fɔra quoi ok kalo 7 tile 7 kalo 7 tile 17 kalo 7 tile 27 o ɲɔsin tan tɛ y'a faamuya wa toro dun kɔnɔw kasira ka bani kɔnɔw tɛmɛna kabanɔgɔ bi kan ka tigɛ kelen kelen o bɛ mun de kofɔ o bi samiya de kofɔ aw minnu bɔra so k'aw bina aw senna yala aw minnu bɔra so k'aw bina furu nafolo ɲini na aw k'a dɔn seginso kuma sera aw kɛra kulu ye ka bɔ cogo min aw k'aw jilaja aw ka kɛ kulu ye ka segin ten tɔ denmisɛnninw aw minnu kɛr'u tabagaw ye aw minnu kɛr'u jatigiw ye aw minnu kɛr'u faw ye aw minnu kɛr'u baw ye aw k'a dɔn seginso kuma sera u bɔra k'a k'aw ye cogo min aw yɛrɛ ka segin k'a d'u ye ten denmisɛnninw aw bɔra cogo min n'aw bi segin aw ka kɛ kulu ye sinon ni mobili jɔra bɛɛ de bɛ boli ka na ne ka karisa bɛ min ne ka karisa bɛ min ne ka karisa bɛ min ni mun m'a ta ye aw k'a dɔn o jigila bɛ misɛnya ok o la o de kama jeliba ba kote ko duga se kɔnɔ kelen kanba naani
kongoro fe benne chedo kuna duga masa koro kon gere masa kono mun be dugukolo yaga ka to sanfɛ n'a jigina be kolonse parce que duga kono mun u be immigré di ni nana bina jigi tubabu fe u be be an ka samiya ma abena n'anw y'ale duga be sɛnɛ ko fɔ duga be samiya tamasere di ni anw fe samiya ni y'a bara samiya mana bara ka ɲɔw tigɛ tulonkɛw be kɛ ɲɔ mana tigɛ bɛɛ be bɔ parce que anw fe ala de ye lamɔ dɔ di anw ma ɲɔtigɛw kɔfɛ ɲɔ gosiw kɔfɛ ala ye labɛn dɔ di anw ma hali ni wari b'i fa kun ni dugu bɛɛ ni aw ka foro ka bon ni dugu bɛɛ ta ye ni baara banna e be bɔ dugu kɔnɔ bɔli ka na duguba kɔnɔnaw la o t'a yira k'a fɔ ko se t'i fa ye bɔli in kun ye kalan dɔ de ye bɔli in kun ye kalan jumɛn ye i ka dɔn hali sɛnɛ kɔfɛ i kana dugu la i kana baara kɛ i k'o dugu jateminɛ fɛn mun di n'i y'o ye dugu kɔnɔ n'i seginna ka na anw fɛ i ka n'o kɛ i kana bɔ i fa ni ba kɔrɔ i ka dɔn hali ni fa ni ba tɛ sini i ka se ka dɔ k'i yɛrɛ i ka bɔ i fa ni ba kɔrɔ u ye lamɔ tɔgɔ mun d'i ma i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ mɔgɔ tɔw b'u denw lamɔ ten de fɛn mun tɛ ɲɛ aw ka so kan'a kɛ mɔgɔw ka so donc n ko kalan de kun don sinon 50 o n ko 50 sɔrɔla san dɔrɔn de anw ka dugu la sangadenw de tun bɛ na Bamakɔ olu de tun bɛ caya ni bɛɛ ye sangaden o de nana kɛ 50 donc mɔgɔw Bamakɔkaw b'a f'u ma sangaden u yɛrɛ b'a fɔ ko sangaden i y'a faamuya donc sangaden o tɛ se ka sangaden fɔ olu yɛrɛ b'a fɔ ko 50 i y'a faamuya wa 50 yɛrɛ sɔrɔ cogo filɛ nin ye sangaden o de fɔtɔ nana ni 50 ça c'est 1 2 2 aussi u tun bɛ sara mun na n'i ye san kelen fana kɛ i ma taa so n'i ye san kelen kɛ baara la i kun sara bɛ bɛn 52 000 francs de ma donc o fana y'a filanan dɔ ye mais a base ba yɛrɛ ye sangaden de donc Mali fɛn bɛɛ bɛ sɛnɛ de ko fɔ i y'o faamuya wa mais mangala a bɛ sɛnɛ anw fɛ yen i y'a fɔ sukaro da ka gɛlɛn anw fɛ yen sukaro sɛnɛyɔrɔ bɛ anw fɛ yen i y'a fɔ u b'an ka sukaro ɲuman ta k'a labɔ u bɛ tila ka na tuguni ka commerçants fana bila olu bɛ taa sukaro ta kɔ kan ka na fɛn mun bɛ bɔ anw fɛ toujours o de bɛ segin ka na anw fɛ yen a fɔ mɔgɔ si ni commerçant baden i y'a faamuya wa a fɔ mɔgɔ si fana tɛ se waritigi baden ka sukaro dilanyɔrɔ fana jɔ parce que hali ni maliyɛn den ko k'a b'a jɔ État t'a d'a ma u b'a di hinfɛnw de ma mais olu tɛ ɲɛ o ok INPP pharmacie furakisɛ dilanyɔrɔ tun bɛ anw fɛ an t'olu dɔw le donc cɛkɔrɔba Maliko la i ko ko n ka hakilina ta di mun de bɛ ɲɛ nin fanga in ma mun de ye Mali ka siniɲɛsigi ye Mali ka siniɲɛsigi ye sɛnɛ de ye Ala y'o de yira an na kira y'o de yira an na cɛkɔrɔbaw y'o de yira an na mais bamananden mana ko o ko minɛ dabakala k'u kɔ i maloko b'i bolo Ala y'a yira an na ko an balo bɛ sɛnɛ na an ka président fɔlɔ Modibo Keyita Ala y'o fa tɔgɔ kɛ i y'a faamuya wa daba ye Musa Tarawele président filanan Ala y'o fa tɔgɔ kɛ kaba ye Alpha Umaru Kunare président sabanan Ala y'o fa kɛ dugukolo ye donc ni Ala ye masakɛw yɛrɛ fa tɔgɔ kɛ ka bɛn sɛnɛ fɛn ma o kɔrɔ an balo bɛ sɛnɛ de la i y'o faamuya wa donc Ala tɛ se k'o kɛ gansan i y'a fɔ o tɛ coïncidence o ye Ala ka ci de ye o tɛ coïncidence o ye Ala ka ci de ye k'a yira malidenw na o ye Ala kɛtɔ ye k'i sɛbɛ de yira malidenw na o ye Ala kɛtɔ ye ka Mali ka ɲɛtaga de yira malidenw na o ye Ala kɛtɔ ye ka Mali ka sɔrɔ de yira malidenw na o ye Ala kɛtɔ ye Mali bɛ bɔ ko la cogo min na Ala y'o de yira malidenw na k'a ye sɛnɛ kɛ a ye daba ta i y'o fɔ o kama a ye Modibo Keyita fa a y'o tɔgɔ kɛ daba ye wa ka tila k'o tɔgɔ kɛ daba ye Musa Tarawele fa k'o tɔgɔ kɛ kaba ye Alpha Umaru Kunare fa k'o tɔgɔ kɛ dugukolo ye n'a ye daba sɔrɔ ka kaba sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ a tɔ ye aw ka ci kɛ donc Ala ye ci de yira malidenw na n'o de kama Mali yɛrɛ kɔnɔ sɛnɛ bɛ wele ko cikɛ donc kana balaba don donc an ka mɔgɔ kalannenw bɛɛ k'a ta k'u lajɛ dɛ a kuma in de la k'a fɔ mais cɛ o cɛ n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da ne bala a mɛnna ne de fɔlɔ da o ne de fɔlɔ ka idée don mɔgɔ kalannenw tɛ nin olu bɛ faransi taw de i y'a faamuya wa soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri choqué pour éduquer k'i lakari walasa i k'i yɛrɛ ladamu kana balaba karamɔgɔ dasiri jɔn bɛ se ka fɔ ko nin tɛ tiɲɛ donc Ala ye mun yira n na o ye sɛnɛ de ye Assimi Goïta a ye sɛnɛ ta ba la kɔlɔn kɔnɔna in
jiti dama tuti dama billahi kata segu kata blagaw o de kolongono nay mais aya di demsenuma aya di fantauma ay durudo fantauna u ka seneke ay engrais durudo fantana u ka seneke ay hectare di fantan demsenuma u ka seneke ay engrais di demsenuma u ka seneke bajeli baji yo fa marakala baraji jora atono duna ay bajeli baji di mokoma ya fa baraji ala de ada on fe ay bajeli baji di mokoma okumi ay bajeli baji di mokoma ko barake hectare a dasile ne be yo fa 1 million et quelques kilomètres. Il y a combien, je sais pas, hectares. Mais à Dimoroma, Toubabou, il y a 27%. Depuis Toubabou, Mali, c'est 20%. À Beblogo, à tête clé là, outra 20. Mali, ma teme 20. Mais Mounoutara, à tête clé là, temena 20. Mais Mali, on contene. À Bekundra, chinois, ni français, ni italien, ni, il y a famawa. Et le roi, Ntado, roi Abdallah Nounou. Mais on y dun segukaw dun moptikaw dun gawkaw dun moptika bebe sene nafado seguka bebe sene nafado mais ou tisse parce que nous warti fa ku tisse ka seneke nous warti ba ku tisse ka seneke alors que fantam munu desra lu de kana ka seneke fantam de munu desra école là fantam de munu be même nous be sene nafado mais ay dugukolo duma ya fa ay dugukolo duma ko seneke hein. Donc, on me fait comme un faux. Je crois, il vient la maintenant, mais war bien, maintenant, benane badou. Ya fama, asim goita chokel, avec un kuma munke, au kana yene sene kokore. Aïe sene na fa fo demsonu. Niye juruta bangila. Yo fama niye juruta bangila, bangi me. Alors, ya fama wa, ni tari ga war, abta ko konti bla bangu de la. Ok, mais mon fo no de. Fin bébé galon tigé bangite galon tigé yo fama ay ta bangila nu yaw nege ay awar bla bangila parce que adama de yere mana ke konti foi ti bulo ifana garanti lente de tiete wa abta war bla BMS la BMS SA ibika war bla BMS ala ok wari mu niya bla fantando ay la men ni war bla BMS ala ika wari itai ibe toka niye doni soro ibita doni fraka niye doni soro ibita doni fraka ok na ijaibo warta ibita seneke ibo warta ibe dugukolo san BMSA ibe dugukolo san ya fama ibe seka so san ibe seka dugukolo san jamana imina se yoro muna ni konti tibulo ini mebo jamana diala ni konti tibulo eta tise ki deme ni konti tibulo eta ti deme de parce que eta tise ki deme je kono war mugula faso ti deme je kono war mugula ikera bulo la barakela ikera mécanicien ikera menuisier ikera maçonnier ikera aventurier ikera sénégalais ikera commerçant ikera eta ka barakela ikera école de ni quantité bulo faso ti se ki deme donc BMSA au bekata ne balata sema fantandeu anjige BMSA de yoro nyesiki soni nunute ibi shige ka tiga war bla ni tara ka tiga war ta bana ay taka war bla BMS ala ni tarika war bla BMSI ouais BMSA BMSA ni tarika war bla dugugolo ibasro otea e korotokun ibiga war bla ni doni soro ibita kaka ni doni soro ibita kaka iga war tetunu dote tiala fui alhamdulillah ibe excellent ibe mali konona naw don te toto fuila ok don te toto fuila ala e mali dakake ya fa 1 million et kilomètres carrés malien di i fabe luansela i babe luansela e rama doni soro la ifana ta la jeni ti jamana nyama de yere te donini ok e maye mali kono anga sojo ni mo chita te clear on ne be sojo ga dukene kala suno tambe duguto mo bula tu bulugo mali ni Guinée Burkina olu drone boke ya fama ka sojo ka kla ka anda ka demsonu le klonga la ifa o de ko wa ifana bo de ko yo fama otecha fama le mo ke male kloma sama male olu be ku ga du soro yere fana foi tebulu ifana to laje o kuma jamana nyama dia donc bangi BMSA ibeta ibitika warblay ne bo de fawena ne daleno de la de ne tate kore ne daleno ala nyake daleno lu de la ne taw ne ma foto mayne mais olu de nyonte
y'a fama a bɛ taa ka wari bila parce que jamana in bɛna se yɔrɔ min na ne bala ko ten tɔ i tɛ se ka dɛmɛ cogo t'i la ni compte t'i bolo i dun bɛ se ka compte dayɛlɛ kana jɔ i ka fila feere f'i ka fila manani feere wari la kana jɔ i bɛ dɔɔni mun sɔrɔ la billahi nafolotigiya saraka foyi tɛ waritigiya la ni wari mara tɛ wari mara ni mori mun y'a fina k'a bɛ saraka d'i ma waritigiya la m'a fɔ mori ta tɛ tiɲɛ m'a fɔ soma ta tɛ tiɲɛ mais ne bala bɛ mun fina waritigiya saraka la ala tɛ se k'a fɔ ko nkalon don billahi o kira 300 ni kira 13 o kira tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ne ta ye nkalon ye i y'a fɔ o mori tɛ o waliju tɛ o soma tɛ yen mais mun fina waritigiya saraka la billahi tala ɲɔgɔn saraka tɛ yen waritigiya saraka ye saraka ba saba de ka baara kɛ ka wari mara ka dɔ bɔ i nege la billahi ni ma wari sɔrɔ i tɛ tugun i tɛ siri mɔgɔ la baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la n'i ma kɛ waritigi i tɛ siri mɔgɔ la baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la n'i ma kɛ waritigi i tɛ t'i tɛgɛ ja mɔgɔ ye baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la billahi i bɛ sa ka sɔrɔ i ma nimisa baara kɛ i ka wari mara i ka dɔ bɔ i nege la hali denmisɛnniya la i y'a faamu mun kun tɛgɛ man ka gɛlɛn n'aw bɛɛ a kɛra waritigiyaw bɛɛ ɲɛ fantan bolo labilalen nalomanden fantan mɔgɔ bɛɛ sɔnna nalomanden don fantan mɔgɔ bɛɛ sɔnna o y'a dabɔ ka sa fantanya la an bɛɛ tɛ kelen ye dɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ mo fawena de e ma flawya e ma maginia u be ga war soro parce que i ba do flaw on te mangele ni te ama war donc kana balaba kunu yo fama donc sans BMSA mo fawena de a begata e fantaw an begata BMS la an munu be extérieur la aw munu be extérieur la aw begata BMSA la yo fama o téléphone numéro au flanc de 00223 20 70 30 00 00223 20 70 30 00 ok au fana mana boy notuguni au fana mana boy 00223 20 29 57 10 20 29 54 10 20 29 54 10 numéro fana sur le bac 00223 76